Hello, hello, hello. Masarap na breakfast guys, oh. Oh, tingnan nyo. Ayan, oh. Wow, yan ang kinakain ko ngayong umaga guys. Tingnan nyo. Sarap yan, oh. Yan ang breakfast ko ngayon. Diet ba? Diet. Ayan, yan, oh. Oh, sarap yan, oh. Oh, sarap yan. Yan, oh. Pipino, carrots, litos, so, sibuyas, konting kuan, loya. Yan. Tapos pinigaan ko ng limon. Napakasarap guys. Yan o. Yan kinakain ko. Vegetable salad. Nakain ba ganito guys? Nakain ganyan? Ayan o. Sarap yan o. Yan ang almost lang ko ngayon. Sarap yan. Yan o. Tingnan nyo. Sarap yan. Diba? Sarap yan yun. Amazing yun, no? Yun yung almusal ko. Busin ko talaga yan. Ayan, no? Sarap yan, no? Kita nyo? Yan. Sarap yan. Nakita ko lang to sa YouTube, tapos inano ko rin, tinatry ko rin kung masarap ba talaga, pero nagustuhan ko rin, oh. Tingnan nyo. Yan, oh. Sarap. Oh, talaga. O sige. Sarap. Ano talaga yung kain ko? Kahit maubos mo yan, hindi nakaka-bloated dyan mo. Diba? Kasi diet ka eh. Okay? No. Sarap talaga. Sarap yan. Sarap kasi sarap. Subukan nyo ito guys. Pampadami ng tamod to. Yan o. Sarap.